ሰላም የተወደዳችሁ የግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ እንግዲህ ከአንድ ቤተሰብ ጋር ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን። ከነሱ ጋር በዓልን እናሳልፋለን። የህይወት ምስክርነታቸውንም እንሰማለን። አሁን ወደዚያ ልንሄድ ነው ተዘጋጅተን ያለነው። አብረን እንሄድ። ቋም ሰላም ወጣችሁ እንደነ ጓንደና ቆየህ ሁሉ ሰላም ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰሽ። መስገን ሰላም እንዴት ነው ወንድሜ? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነህ? እሺ
ተመልካቾቻችን እንግዶቻችን ጋር ደርሰናል። እንዳያችሁት ደስ በሚል ሁኔታ ተቀብለውናል። ከነሱ ጋርም ቆንጆ ቆይታ እናደርጋለን። አንዳንድ ነገር እንጨዋወታለን። የህይወት ምስክርነታቸውንም እንሰማለን። በዓልን ከኛ ጋር በጥሩ ሁኔታ እንደምትቆዩ ተስፋ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን በደህና ወጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስለተቀበላችሁን ፈቃደኛ ሆናችሁ ከኛ ጋር በዓልን ለማሳለፍ እናመሰግናለን በጣም። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ለእናንተም ለተመልካቾችም መልካም በዓል እንመኛለን። አሜን። ለእናንተ እሺ፣ እስኪ ለተመልካቾችም ለእኛም ራሳችሁን አስተዋውቁልንና የት እንደምትኖሩ በምን ስራ ላይ እንደተሰማራችሁ ካንተን ጀምርና እንቀጥላለን። እኔ ስሜ ወንደሰ ተስፋ ይባላል። የምሰራው የመንግስት ሰራተኛ ነኝ። የምኖረው እዚሁ በሸገር ከተማ ኮዬ ፈጬ የሚባል ከተማ ውስጥ ነኝ፣ ክፍለ ከተማ ውስጥ ነኝ። ያው ባለፉት በኖርንባቸው ዘመናት ብዙ ውጣ ውረዶች አልፈን ዛሬ ደግሞ ፈጣሪ ለዚህ አድርሶን ለዚህም ለህይወት ምስክርነት አድርሶኛል ማለት ፈልጋለሁ። እሺ እቴ ቀጥይ። ቶሌ መቃንኮ በርሲስቱ ለሊሴ አቦሴን ጀለማ ከን ጅራኑ አስ መጋላ ሸገር ኩታ መጋላ ኮዬ ፈጬቲ አያና ገኒ ደለቹ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበበፈቹን አያንን ወጂን ከበጁ ገረመነ ኬኛ ዋንዱፍተኒፍ ወገነ ጋንዱፍተን ጀቹን በርባዳ ገለቶማ እናመሰግናለን። እሺ አመሰግናለሁ። ስሜ ቶሬዳ ተስፋዬ ይባላል። የምኖረው ሸገር ከተማ አለም ገና ወደሚባል አካባቢ ነው። የሚሰራው የግል ነው። ዛሬ እዚህ የተገኘነው ደግሞ የወንድሜን ያሳለፈውና የነበረበትን ምስክርነትን ለማቅረብና አብረን ባለ ማሳለፍ ብዬ ነው የተገኘው ማለት ነው። እኛም በጣም ደስ ብሎናል ከእናንተ ጋር በዓልን ልናሳልፍ ስለሆነ። በስጋም ወንድም ነው አይደለ? ወንድሜ ነው። በጣም ደስ ይላል። በዓል እንዴት ነው? እንዴት እያከበራችሁ ነው? በዓል አሪፍ ነው። በተለይ የዘንድሮው ደግሞ ትንሽ አምና ከገጠመን ሁኔታ አንፃር አዲስም የመጀመሪያም ስለሆነ አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው። የመጀመሪያን ብዬ ስለማስበው ለቤቱም አዲስ ነው እና ጥሩ ነው ለማለት ነው። በዓል ከዚህ በፊት እንዴት እንደነበረ የምታሳልፉት ትንሽ አጫውችን እስኪ። ቶሌ አያኒ በረኩመ ለማፍ ቁረሰዴቲ እለቹን ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩኒ አከመነ ኬኛት ኑፍ አደለ ሰበብኒሳ በረኩመ ለማፍ ቁረቶ በጌሳ ረኪኖተ ባየቱን ሙደቴ ቱሪ አማሰረ ካሉ ቡቲቹ በረነገሩ ቢፋደተን መናራት ገሌ ፎኒ ኬኛሌ ፈይነ እርገቴ ልቡን ኬኛሌ በቆና እርገቴቱ ቢፋሃራዳን ገለተ ዋቀዮ ከበጃ ጅራ ጀቹ እኒ ከም ብራኒ በሮተ ደርበን ገነ ኬሳ ወንቶተ ሄዱቱን ሙደቴ ማንኑ ይትገሉ ሰካ ከነን ቱሬ ኡጋሩ በቹፍታና ሀለ ሚጀታ አይንታኒ ኬሰ ቱሬ ሰነረትሞ ዲቤ ውልፋታ ከነ ማነን ጀደምኔ አብጁላ በቃ ፈዩ ምናምን እሱን እዩ አብጁላ ሰገረ ዱባቲ ካዙን እንደንዳ ገሩ አያኒ በረከናን ሙፊ አያና አዳቲ በቃ አያና አዳቲ ፈይነ ኬኛፊስ ፎን ኬኛፊስ አፉረ ኬኛፊስ አካታ አዳቲ ከኑ ዋቀዩ ነው ገጌሴ ጉያ ሀራቲ ነው ገየ ለቹ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞ እስኒ ወጅና ከከበኙ ተኤ ጀቹ። በህይወት ውስጥ ብዙ ነገር ያጋጥማል። ያው ከፍታ አለ፣ ዝቅታ አለ፣ ደስተኛ የምንሆንበት ጊዜ አለ፣ ደግሞ የምናዝንበት አለ እና አንተም በህይወት አጋጣሚ አንድ ያጋጠመህ ነገር ነበረ እና እስኪ ስለሱ ትንሽ አጫውተን። አክቹአሊ ያጋጠመኝ አንድ አይደለም፣ ይሄኛው ትንሽ ከፍ ያለ ነው። በዚህ 78 ዓመታት ብዙ ነገሮችን አሳልፌያለሁ። ግን አምና ሳላስበው ነው፣ ብዙ የቆየም አልነበረ። ግን ስመጣ በአንዴ ነው የመጣብኝ ማለት ነው። አክቹአሊ አምና በዚህ ታይም ነው፣ አምና በዚህ አመት ነው፣ ልክ አመቱ ላይ ነው አሁን የተገናኘ ነው። ኖርማሊ ራሴን ያመኝ ነበረ። እኔ ኖርማሊ ራሴን ማም ነው ብዬ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ። ሐኪም ቤት ሲሄድ ትንሽ የስራ ጫናም ስላለ የምሰራበት ቦታም ትንሽ ከብድ ቦታ ነበረ። ትንሽ ረፍት ወሰድ ነው የተባልኩኝ። አርፌ ስመለስ የተሰጠኝ 2 ቀን ነበረ። 2 ቀኑን ጨርሼ ስመለስ ኤምአርአይ ታዘዘኝ። ኤምአርአይ ስታዘዝ ያልጠበቅኩት ነው ሪዛልቱ የመጣው ማለት ነው። ብሬን ቱመር ነው ተባለ። ስለዚህ ሰርጀሪ መውጣት አለበት አሉ። ወዲያው አፈጣጠኑት ማለት ነው ሆስፒታል።
እኔም ደነገጥኩኝ። እንዳጋጣሚ ልጆቼ ገና ህጻናት ናቸው። የምኖርበት ቤት ራሱ አሁን እንዳሁን የራሴ ቤት አልነበረም፣ የክራይ ቤት ውስጥ ነበር ያለ ነው። ይሄ ቤት ራሱ ገና በጅምር ላይ ነበር በሰዓቱ እጄ ላይ አልገባም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ እንትን ውስጥ ገባው ማለት ነው። የባሰ ሌላ ጭንቀት ውስጥ ገባው። ነገሮች ተፈጣጠኑ፣ ሰርጀሪውን ገባው ማለት ነው። ያልታሰበ ነበር ሰርጀሪው ራሱ እነሱ በገመቱትና ሰርጀሪው ሲጀመር ደግሞ የወሰደው ጊዜ በጣም የተለየ ነበር። እነሱ የ2-3 ሰዓት ሰርጀሪ ነው ብሎ የጀመሩት ግን ከተጀመረ በኋላ 10 ሰዓት ነው የፈጀው። 10 ሰዓት የፈጀ ሰርጀሪ ብሬን ሰርጀሪ ነው። በጣም ከባድ ነበር። ልክ 2 ሰዓት ገብቼ 12 ተኩል ነው የወጣሁት። ራሴን ያየሁት አይሲ ውስጥ ነው። አይሲ ውስጥ ገብቼ ነው ራሴን ያየሁት። እንዳጋጣሚ እሷ አጠገቤ ቆማ ነበር ሳያት። እኔ ልክ ስነጋ በቃ እኔ ፈጣሪ አትርፎኛል፣ ፈጣሪ ይመስገን ነው ያልኩት። ካፌ ወጣው ቃል ማለት ነው። እዛ ሳምንት ቆየው ወጣው። ልክ ከዛ ስወጣ ደግሞ በሳምንት ተቀጥሬ ነበር ቁስሉን እንትሩን ለመፍታት ማለት ነው። ስፉን ለመፍታት በሳምንት ቀጠሮ ነበረ። እዛ ፓቶሎጂ መጣ። በሳምንቱ ፓቶሎጂ ከጥቁር አንበሳ ምርመራ ውጤት ሲመጣ አሁንም ያልተጠበቀ ነገር ደግሞ ተከሰተ። ኢጢው እነሱ ያሰቡትና ስንነጋገር የነበረው ቀለል ያለ ሊሆን ይችላል ነበር። እዛ ፓቶሎጂ ውጤቱ ሲመጣ ኢጢው በጣም አደገኛና በትንሽ ጊዜ ሊሰራጭ የሚችል ቶሎ ሌላ ሕክምና ያስፈልጋል ተባለ። ሰርጀሪውን ከተሰራ በኋላ ማለት ነው። ሌላ ሕክምና ጨረር ያስፈልገዋል። ሜዱሎብላስቶማ የሚባል አደገኛ እና በጣም እንትን ነው። ደረጃው ደግሞ ደረጃ 4 ደርሷል። ኖርማሊ ወደ ካንሰር አድርጓል ተባለ። ስለዚህ አሁንም ይሄን መሸከም ደግሞ ሌላ ታሪክ ሆነ ማለት ነው። የወጣ እጢ ነበር አይደለም? ታዲያ የቀረው እነሱ አስቀርተውት ነው ወይስ ሳያውቁ የቀረ ነው ወይስ ደግሞ መውጣት አይችልም አሁን ባለበት ኬዝ አደጋ ላይ ይጥልሃል ብለው ነበር? አስቀርተውት ነው። ኖርማሊ እሱ ከወጣ ነርቭ ይነካል። ነርቭ ከተነካ ደግሞ ወይ ይታወራል ወይ ፓራላይዝ ይሆናል ነው። እሱ ከተነካ እሱ ነው በጨረር መወገድ አለበትም የተባለው። የመጀመሪያው ሰርጀሪ ከተሰራ በኋላ ሁለተኛው በጨረር መሰራት አለበት ተባልክ። ከመጀመሪያው ሰርጀሪ በኋላ ባሉ 30 ቀናት ውስጥ ግዴታ መሰራት ነበረበት በህይወት ለመቆየት ሲባል ማለት ነው። ያን የጨረር ሕክምና ባታደርግ ኖሮ ምን ነበር ይፈጠራል ያሉክ? ጨረሩ ካልተደረክ ደግሞ ይሰራጭና ሌላ ሰውነትህን ይወርና በሽታው ይሰራጭብሃል ነው። አሁን ያ ሁሉ የማራይ ውጤት ምርመራ የተደረገው 2 ሰዓት የፈጀ አሁን ስፓይናል ኮርድ አለ፣ የጀርባ አለ፣ በእግሬ ውስጥ አለ፣ እጄ ላይ፣ የጭንቅላት ብዙ ቦታ ላይ ይሰራጫል ተብሎ ስለሚጠበቅ እሱን ሁሉ ነው እስካን የሚደረገው ማለት ነው። ይሄ እጢ 4 አይነት አለ። ከ4ቱ አይነት ምን እንደሆነ በሰርጀሪ ነው የሚለየው። የሚመጣውም በጄኔቲካሊም ሊሆን ይችላል፣ በአንዳንድ ችግሮች ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ይህንን ሰርጀሪ በ2-3 ቀን ካልተሰራ ተኝተ እዛው መቅረት ይችላል አለኝ። ተኝቶ መቅረትን በጣም ከባድ ነው። ለእኔ ደግሞ የቅርብ ጊዜ ፔን ነበረ የዚህ አይነት ኬዝ። ከ2 ዓመት በፊት እናቴ በተኛችበት ነበር ያረፈችው። ጄኔቲካሊ ያልፋል ይተላለፋል የምለውም በዛ መጣብኝ። ተመሳሳይ ህመም ነበረባቸው እናት? ያው ራሴን ነው የሚያምኝ የምትለው። እዛ ተኝታ ማታ በስልክ አውርተን ነበረ። እኛ ጋር ቆይታ እየተመለሰች በተኛችበት ነው ያረፈችው። ስለዚህ እኔ ደግሞ በ2 ዓመቱ ይሄ ነገር መጣብኝ። እንግዲህ አስቡ፣ ጄኔቲካሊ ሊመጣ ይችላል ተብሏል። እናቴ ላይ ይሄ ነገር ደርሷል። እኔ ደግሞ እንደዚህ ነው ተብሏል። ፔኑ ያ ነው፣ ህመሙ ያ ነው፣ አንድ አይነት ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ደነገጥኩኝ። የዛን ቀን ሌሊት እኔ ስተኛ እሷ ትቀመጣለች። በቃ ደከመች ደግሞ እኔ ቁጭ ብዬ እሷ ስትነሳ ደግሞ ተመልሼ እተኛለሁ። ተኝቶ መቅረስ አለ ስለተባለ ማለት ነው። ያንን አሳልፈን ነው እዛ ወለተ ሆስፒታል እየሄድ ነው። ሜዱሎብላስቶማ የሚባለው በጣም አደገኛ ተሰራጪ ነው። በጣም አደገኛ የሚባለው ከ4ቱም አይነት እጢዎች ሜዱሎ የሚባለው በጣም አደገኛ ነው አለኝ ዶክተሩ ስነግረኝ።
ስለዚህ በጣም የምሰራጭ ነው ያሉት። ይሄ ደግሞ ክላሲካል ካንሰር ሆኖ ሌቨል 4 ገብቷል። 4.3 ሚሊ ነበረ 2.5 ወጥቷል። 0.8 ሳምቲንግ ቀርቷል እዛ ላይ። ስለዚህ እሱ የመሰራጨት እድል አለው ማለት ነው። እጢው ደግሞ በጣም የምሰራጭ ነው ጨረሩን ካላገኘ ተብሏል። እኔ ደግሞ 30 ቀኑ አልፏል፣ የመሰራጨት እድሉ አልፏል። ከዛ በኋላ ነው ወደ ቸርች የመጣሁት። ኦልሬዲ የተሰራጨ ነበር ማለት ነው እነሱ ከነገሩ ቀን በኋላ። በዚህ 30 ቀን ውስጥ ደግሞ ጨረሩ መገኘት አለበት ተባለ። ስንፈልግ እንደ ሀገር 4 ነው 5 ቦታ ብቻ ነው ያለው። እዚህ አዲስ አበባ፣ ጥቁር አንበሳ፣ ጅማ፣ ሐዋሳና ሀረር ነው ተባለ። እዛ የጥቁር አንበሳው ተበላሽቷል። የሐዋሳው ተራው 6 ወር ነው ምናምን ነው ተባለ። እኔ ማግኘት አለበት የተባለው በ30 ቀን ነው። ወረፋ ኖሮት ማለት ነው። ተራ ላንተ የሚደርስ ብታሲዝ ከ6 ወር በኋላ 6 ወር በኋላ ተባለ። መገኘት አለበት የተባለ ደግሞ በ30 ቀን ውስጥ ነው። እንደምንም በሰው ተደባብለው ምናምን ተገኘ። ጅማ ሄድኩኝ፣ ከሱ ጋር ነበር የሄድኩት። ልክ የኔ ወረፋ ስደርስ አሁንም ማሽኑ ተበላሸ። ከዛ ማሽኑ መስራት ስለማይችል በቀኑ ለሰው ብቻ ነው የሚሰራው። ያሉት ወረፋ ደግሞ በጣም እንትን ነው። ስለዚህ በአንድ ወር ውስጥ ተመልሰህ ትመጣለህ ተባልኩ። አሁን ደግሞ ሌላ ጣጣ መጣ። ቁስሉ ወደ ኢንፌክሽን ተቀየረ። ኢንፌክሽን መጣ። እሱ ደግሞ ሌላ እንትን አመረከዘ እና መተኛት አልችልም። ከተኛው ፈሳሽ ይወጣል። ብቻ ሽታ የለውም እንጂ ቁስሉ ሌላ እንትን ሆኖ አዲስ ቁስል ሆነ። የጭንቅላት ኬዝ በጣም ይታወቃል። ክሪቲካል ኬዝ ነው። እንዲያው የፈጠረብህ ስሜትስ ምን ይመስል ነበረ? እንደነገርከኝ ልጆች አሉ፣ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ነህ፣ የስራ ኃላፊነት አለ። ሳይኮሎጂካሊ በጣም ብዙ ጉዳት ይኖረዋል። ፍርሃት ይኖርሃል። እንዴት ነበረ ያሳለፍከው ጊዜ? እሱ ከባድ ነው። እንደውም ከበሽታው ልክ እሱ ነበር የጎዳኝ በጣም። ማለት ልጆች ገና ህጻናት ናቸው። ታላቋ 7 ዓመቷ ነው ገና ዘንድሮ፣ ትንሹ 4 ዓመቱ ነው። ምን ይሆናሉ ነው? እንዴት ይሆናሉ? ማን ነው የሚያሳድግልኝ? ያው ቤተሰብ ብረዳም ዘመድ ብረዳም ለተወሰነ ጊዜ ነው። እንዳውም የዛን ቀን ከሷ ጋር ተነጋግረን እኔ የመጀመሪያ ሰርጀሪ ሰራ ተባለ ሆስፒታል። እኔ ልጆቹን ሄጄ አይቼ ተመልሼ መሰራቱ ራሱ ይከብደኛል። እኔ ያለድም ነው ያልኳት። እዚሁ ልሰራ እዚሁ ልጆቹን ሳላይ እዚሁ በቃ በሞትም ሞቼ ብኖርም ኖሬ መግባት አለብኝ ለነሱ ነው ያልኳት። ለምን ስታስቢው በጣም ከባድ ነው። ገና ህፃናት ያላደጉ ነፍስ ያላወቁ ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም። እሱ ነው በጣም ከባድ የነበረው። እሱን ሁሉ አሳልፎ ግን ዛሬ ለቤት ያበቃኝ ፈጣሪ ይመስገን ነው የምለው። እናንተ ጋር ኤልሻዳይ ቸርች መጣሁ። እንዴት ነበረ ማለት ወደ ኤልሻዳይ ቤተክርስቲያን ልትመጣ የቻልከው? በቲቪ አይተህ ነው? ሰዎች ጠቁመው ነው? ቻናሉን ድሮ ማያለሁ እዛ ላይ። እንደውም ከሱ አገልግሎቱ ደስ የሚሉኝ የገጠር አገልግሎቱ በጣም ደስ ይለኛል። እሱን ፕሮግራም በጣም እከታተላለሁ። የገጠር አገልግሎቱ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና የሆነ ጊዜ እንደውም አለም ገና አካባቢ ኮንፈረንስ አዘጋጅቶ ነበር እና አልተመቸኝምና ልካፈል አልቻልኩም። የሆነ ጓደኛ ደወለችልኝ። እዛ ጋር ብትሄድ እኮ ገስት ሃውስም ማታ ላይ ያላቸው ለአንተ ጥሩ ነው ስለምደክም ማታ ተጸልዮልህ በዛው ትተኛለህ አለችኝ። የአንድ ቀን ነው ብዙም ቀን አይደለም። እዚህ እኮ ብትሄድ እንደዛ ነው አለችኝ። ከዛ እዚህ መጣሁ። እሁድ ቀን መጣሁ ማለት ነው። እሁድ ቀን ስመጣ እንዳጋጣሚ ያገኘሁት ተጸለየልኝ። ሲጸለይልኝ ያ የሚፈሰው ጠፋ። ኢንፌክሽን ፈጥሮ በጣም ሲያመኝ የነበረው ፈሳሽ ሲያወጣ የነበረው አላስተኛ ሲል የነበረው ጠፋ። በዛን ቀን ጸሎት ማለት ነው። ከዛ ደወልኩ። እኔ ለአርቡ ነው የማክሰኞውን አላውቅም። ለአርቡ ገስታው ስደውል የሆነ 13 ቤት ስልክ ነው። የአርቡን ላታገኝ ትችላለህ፣ ሰው ሊበዛ ይችላል። ስለዚህ ለ50 ወይ እስከ 100 ሰው ላሉ ሰዎች 9 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት የጸሎት ፕሮግራም አለ። ከፕሮግራም በኋላ እዛ ላይ ብትገባ ይሻላል ስለኝ እሺ በቃ መዝግቡኝ ብያቸው እሱን ፕሮግራም ሄድኩኝ። 5 ሰዓት ከቤት የተነስቼ መጣሁ። የሆነ የላዳ ሸፈር ነበር ጎረቤት፣ ከእሱ ጋር መጣሁ። እሱ ያውቀው ነበር፣ ሰው ያመላልሳል። እዛ እሱ ወሰደኝ። ቤቱንም አላውቀውም ነበር።
እዛ ወጣው ገባው እዛ ላይ ጸለየልኝ። በቃ ምን አይነት ጸሎት ነበር የተደረገልህ? ምን ነበር ያለህ እግዚአብሔር ሰው? እዛ ጸለየልኝ። እሱ በቃ ጠየቀኝ፣ አንዳንድ ነገሮች ጠየቀኝ። እንደውም ደንግጬ ነው የጨረሩን ነው የነገርኩት፣ የሰርጀሩ ምናምን አልነገርኩት። የጨረሩ ስንት ብር ከፈልክ አለኝ። 50 ሺህ አልኩት። እኔ የጨረሩን ነው የነገርኩት። ከዛ አይ ይሄ ኬዝ ሌላ ብዙ ብር ነው የሚያስወጣው ምናምን ብሎ በቃ እዚህ ትድናለህ ብሎ በ30 ሰከንድ እዛ በ30 ሰከንድ ያቃተን እዚህ በ30 ሰከንድ ትድናለህ አለኝ። እዛ ወደኩኝ፣ ተነሳው፣ ሄደህ ተመርመረና አለኝ። እዛ ቀጥታ ሆስፒታል ሄድኩኝ ከሱ ጋር በነጋታው። እሱም እኔ ጋር ነበረ። ቤቱን ጥሎ ነው እኔ ጋር ስኖር ነበረው እሱ ራሱ። እዛ ሆስፒታል ስንሄድ ገና 2ኛ ወሩ ነው ሰርጀሪው ተሰርቶ፣ ኦልሞስት ያኛው አልፏል። እንግዲህ ስንሄድ አሁን በመረምር አለኝ የሚያሳየኝ የበፊቱን ነው። ቢያንስ 90 ቀን ማለፍ አለበት ሰርጀሪው ተሰርቶ ውጤት ለማየት። ስለዚህ የዛሬ 6 ሳምንት ነው 4 ሳምንት እንደዛ ተመልሰናል ተባልኩኝ። እዛ 2 ሰዓት የፈጀ ነበር ኤምአርአይ ውስጥ የሚገባው። በ2 ቀን ሄድኩኝ፣ ተመርምሬ ጨርሼ ውጤቱን ነገ ናና ውሰድ አሉኝ። ፈርቼ ጠፋሁ። ውጤቱን መውሰድ ፈርቼ ጠፋሁ። እዛ እሱ ደወለልኝ። ለምን እንዳትወስድም አለኝ። አይ እሄዳለሁ ምናምን ብዬ አሁንም ሳልነግራቸው ሌላ ውጤት ብነግሩኝ አልነግራቸውም ብዬ በሳምንቱ ሄድኩኝ። በሳምንቱ ሲሄድ አንተ ስፈልግ ነበር ምናምን አሉኝ። እና ምንድን ነው አንድ የቀረ ምርመራ አለ ተባለ። እዛ ገባሁ። በጣም የሚገርመው ኤምአርአይ ሲገባ በብረት ነካ አይገባም ማሽኑ ውስጥ። እኔ ሳላስበው ቀለበት ይዤ ነበር የገባሁት። ከዛ ልክ ስገባ እንደ ንዝረት ነገር እንትን አለኝ ማሽኑ። እዛ እጄን እንዲህ እግሬ ስራ አድርጌ እንደ አጋጣሚ 8 ደቂቃ ነው 10 ደቂቃ ነበረች፣ አጭር ነበረች። እሱን ጨረስኩ፣ ወጣው። ውጤቱ ሲወጣ እዛው ቆሜ ወሰድኩኝ። ዶክተሩ ምንድን ነው አለኝ። ምንድን ነው አልኩት። አይ ሰርጀሪው ሲሰራ ዶክተሩ የቀረ አለ ብለዋል። ያንተ ውጤት ግን በፊት የነበረው ራሱ የለም አለኝ። ጨረሩን ተሰራው አለኝ። አልተሰራውም። እና ምንድን ነው? ምንም በቃ ጸሎት ተጸለየልኝ፣ ተመርመር ተባልኩ። መጥቼ ተመረመርኩ አልኩት። አሁን ይሰራጫል ተብሎ የተጠበቀው አይደለም፣ ቀርቷል የተባለው ራሱ መጀመሪያ ራሱ የነበረው እሱ ራሱ ጠፋን እና አዲስ ህይወት ጀመርኩኝ። ቸርች መጄ መስክሬ ነበረ። ዛሬ ለኔ ይሄኛው አዲሱ ምዕራፍ ነው። ዛሬ እኔም መላ ቤተሰብም አዲስ ምዕራፍ ጀምረናል። እግዚአብሔር ነው ለዚህ ያበቃኝ ለማለት ፈልጋለሁ። የሚገርመው ዝማ ላይ ዶክተሩ ልክ ወሩን ጠብቆ ደወለልኝ። እዛ ስደውል እኔ ያነሳው ስልኩን የሁንዴሳ ቤተሰብ ነህ አለኝ። ኧረ አይደለም እኔው ራሴ ነኝ አልኩት። ደህና ነህ አለኝ። አዎ ደህና ነኝ አልኩት። እንዴት አለኝ። እና ምንድነው ችግር አለ እንዳልኩት አይ ችግር የለም ብሎ ስልኩን ዘጋው። እንግዲህ እዛ ክፍያውን ከፍለናል ጨርሰናል። እዛ እሱ ደወለለት። እሱ ስደውልለት እንዴት ነው አለው። አይ ሰላም ነው ምናምን ምንም አልሆነም እና መምጣት ትፈልጋለህ ወይ? የሆነች ቦታ ስፔስ ለሱ የሚሆን አለ ከፈለጋችሁ አለን። አይ አንመጣም ብሩን ከተቻለ መልሱልን አላቸው። በቃ ነው ብራችሁን ውሰዱ አሉና ብሩን መልሱልን። እሱ ሄዶ ብሩን አመጣው። እዛ ስንጠይቃቸው እነሱ አስበው የደወሉት ቀን ወይ በዚህ ሰዓት ይሞታል ወይ ኮማ ውስጥ ሊሆን ይችላል ብሎ ገምተው ነው። እሱን ደንግጦ ነው እሱ ራሱ ስልኩን የዘጋብኝ። ግን ፈጣሪ ያደረገውና እነሱ ያሰቡት የተለያየ ነው ለማለት ነው። በጣም ይገርማል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንተስ ላይ የነበረው እንትን እንዴት ነበረ? ማለት ለውጡን ራስህ ላይ ያያየኸው? ከዚህ በፊት ይሰማህ የነበረ ህመም ጠፋ? እየተሻለክ መጣ? የህመም ስሜቱ ሙሉ በሙሉ ካንተ ላይ ተወገደ? እንዴት ነበር? እኔ ህመም የለኝም። አሁን እኔ የሚገርመኝ አንዳንዴ ሳስበው ኖርማል ራስ ህመም ራሱ አሁን የለኝም። አሁን አንዳንዴ ወይ ቡና ምናምን ሲያልፍ ራሴን ሊያመኝ ይችላል ሌላ ጊዜ። አሁን ግን እሱ ራሱ ራሴን አያመኝም። አሞኝም አያውቅም። መድኃኒትም ውጭ አላውቅም ከዛ ጊዜ በኋላ። የሚገርመኝ አንዳንዴ አሁን ብራዘር ይደውላል።
ይደውላል እንዴ አሁን እንዴት ነው ምናምን ምን ይሰማል ይለኛል። ምንም አይሰማኝም እኔ ራሴንም እንኳን አሞኝ አያውቅም። ሱስ ጠይቀኝ ነው ትዝ የሚለኝ ራሴን ያመኝ እንደነበር ራሱ አንቲፔን ጎፌን የሚባል መድኃኒት ነበረ። በቀን 2 ነው የምጠቀመው። አንድ ራሱ ከባድ ነው 400 ሚሊ ግራም ነው። እኔ ጠዋት ውጭ እወጣለሁ፣ ምሳ ሰዓት ላይ እወጣለሁ። እንደዛ ካልሆነ መስራት አልችልም። ወይ ያዞረኛል ወይ እንትን ይለኛል። ማውራት አልችልም፣ መናገር አልችልም፣ ከሰው ጋር መገናኘት አልችልም። ከባድ ነበር እሱ። ከዛ በኋላ ግን ምንም ነገር የለም። ህመም የሚባል ነገር እኔ ገጥሞኝም አያውቅም። ከዛ ጊዜ በኋላ እንደ አዲስ ህይወቴን ጀምሬያለሁ። አዲስ አድርጎ ፈጥሮኛል። ክብር ለሱ ይሁን። አሜን። ምን ያክል ጊዜ ሆነው ከተጸለየልህ በኋላ እስካሁን ያለው ጊዜ ወይም ፈውስ ከተረጋገጠ ምን ያክል ጊዜ ሆነው? መጋቢት ላይ ነው ያኔ። እንግዲህ ከመጋቢት እስከዚህ ተመልካቾቻችን ትንሽ ረፍት አድርገን ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም በዓል፣ መልካም ቆይታ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። በዓልን ከኛ ጋር ጥሩ ቆይታ እንደሚኖራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ ከእህታችን የምንሰማ ይሆናል ምስክርነቱን። ተከታተሉን። አንቺስ እንዴት ነበረ የነበርሽበት ሁኔታ? ማለት እንደነገረን እሱ በአጭር ቀናት ነበረ ይሄ ሁሉ ነገር የተፈጠረው። ያው ቶሎ ቶሎ ፍጥንጥን ያለ ነገር ነበርና ስለ ኬዙ ሲነግርሽ ስላለበት ሁኔታ ቶሎ ሰርጀሪ ሲባል እንዲህ መሆን አለበት ምናምን ሲባል ምን አይነት ነገር አሳለፍሽ? ቶሌ duraan dursa gaafa dhibeen kun itti dhagahamu mataa dhukkubbii noormaalii ture. Mataa dhukkubbii noormaalii ture. Bakka hojiitii deemee gaafa dhufu mataan na dhukkubaa ijoollee wajjin naasoo, anaa wajjin illee naasoo, hin ciisa dhaqee. Saniin booda turtii makeessa tarii mataa dhukkubbii noormaalii hojiirraan dhufuu danda'a waan jedhamu yaadnee qoricha fudhachaa ture. Qoricha yeroodhaaf kan isa fayyadu boorsaamatti qoricha baatee deema. Kan mataa jechuudha. Tuma jennu keeziin kun dheerachaa ma dhufe. Mataa dhukkubbii yoo ta'e al takkaa hin fayyitaa. Saniin booda sitti deebi'uu danda'a. Garuu kan isaa kun hin dhaabbatu. Ganama ciisichaa ka'ennaan mataa mana dhukkubadha. Galgalallee hojiidhaa yeroo dhufu mataa mana dhukkubadha. Nu wajjin yeroo hin qabu. Dhugaa dubbachuuf taanaan anaa wajjin ijoollee isaa wajjin yeroo hin qabu. Maaliif jennaan inni hin cannaqama dhibee sanaan. Atuma kanaan jennu bakka hojiitii caanaa hojii ta'uu danda'a. Hojii kana dhiisiin jedhan. Hojiin kun biddeen keenya hojjetaa mootummaatti akkuma beekamu hojii dhiisteenna wanti ittiin jiraattu rakkoodha. Garuu ani fayyaa keenya hin caalu waan ta'eef iyyuu homee hojii kana dhiisii hojii kana dhiistee immoo tarii fooyya'uu dandeessa waan jedhamu itti haasaa yeroo hundumaa. Inni garuu akkasumas machee machiis hojichi xiqqoo hin ulfaatu hojiinsaa. Dhiisuufis immoo haalli isaa ulfaataadha. Machee ijoollee guddifnaa galii kan biraan qabnu damoosuma eeggannu malee. Otuma kanaan jennu guyyaa gaaf tokko ganama jechuudha. Ciisichaa ka'eetu mataatti bishaan naa buusii jedhe. Mataa miiccachuuf jechuudha. Saniin booda bishaan kanan mataatti gadi buusaaf. Otuma jedhu achumatti naannee hin kufe. Gaafa kufuu macheen qaamni isaa guddaadha. Lafan qabu nan gallaale. Isa booddee gaafan iyyuu ijoolleen mana keessaa gadi ba'anii qaamni lafaa kaasnee maticha miiccatee olgallee qursii nyaannee maal jennee keezii ta'e qabna akka dhuunfaa keenyaatti bakka qidii wayii qabnaatu achi deemne. Isa booddee achi deemne ammas etuma karaarra deemnu ammas hin kufe. Gaafa kufuu bakka waan hin jedhus nan wallaalee. Tokkoffaan kan na yaachisu machee ijoollee keenya maal taati umurii kanatti abbaan ijoollee irra hin jiru jechuun intini isaa baay'ee ulfaataadha. Saniin booda bakka hospitaala akka deemu ta'ee hospitaala gaafa galu anaaf isa qofadha. Maatii obbolaan isaas hin beekanii ijoollee mana keessaa qofatu beeka malee obbolaa koo mana keessa kan jirtu obboleettiin koo hin jirti ishee beeka. Dhibee sana malee obbolaan isaa hin beekan. Isa booddee hospitaala seennee kutaa kan sammuutti ilaalaman sana seene. Meeshaa guddaadha meeshaan suni. Isa achi keessa gashaniitu dhaqii qoricha barbaadii dhibeen isaa kun dhibee ulfaataadha jedhanii waamanii kompiitararra natti agarsiisu. Inni maashinii keessa jira. Maashinii keessa seenee jechuudha mataadhaan.
Saniin booda qoricha sana faarmaasii keessaan bituu deema hospitaala keessa jechuudha. Isa booddee akkasii wanti ta'e sammuu isaa keessa jira. Nuti garuu akkasittiin baruu hin dandeenyu yoo qoricha ta'e itti nam'eentii taa'ame malee dhanii qoricha harkaa fuudhanii itti naqanii dhiiga isaatti naqanii galle gaamanatti wuxxeetiin ganaa maaksanyoo natti fakkaata. Maaksanyoodha kan inni bahu. Saniin booda guyyaa lamaan sana qidaameedha kuni sanbata mana oollee sanyoo mana turree maaksanyoo wuxxeetii fuuchuudhaan. Dhibeen hin jira garuu wanti isaa hin beekamu. Dookteriin isiniif dubbisu wuxxeetiin keessan baheera jedhe maaksanyoo ganama hojii deemuufanii nyaatallee qabadheen jira misaakoo jechuudha. Kilaasii gatiin qabuuf kilaasii nan seena waan ta'eef utuu wuxxeetii kee kanan bariin immoo hojiin seenu yoon seenes sammuu qulqulluun hojii hojjechuu waan hin dandeenyeef iyyuu wuxxeetii kee bareetan deema misaakoo suuradhee wantoota hojiif na barbaachisan hunduma isaa maateriyaalii koo qabadheen ba'e. Hospitaalatti gorree achii wuxxeetii isaa baree deema jedhetan. Isa booddee gaafa wuxxeetiin ba'ee dookteriin seerjarii irra jira seerjarii hojjetaa jira. Isiniif dubbisu eegaan hin jedhan. Kanin kilaasii qabu sa'aatii 4:45tti. Sa'aatii 4:45tti jechuudha. Dookteriin bahuu dideera. Sa'aatii 5tti baanu hin jedhan bakka hojittiin haaftuu wuxxeetii kana baruuman qabaa hojittiin har'aaf haaftuu jedhee murteesse. Saniin booda dookteriin bahee wuxxeetii sana nuu dubbisa. Gaafa nuu dubbisu hundeessaa jedhe tolennee seennee gaaddanyaan isaa tokko sun bukkee jira. Booddee seennee gaafa dubbisu ittiin tole namichatti dhibee hamaa waan ta'eef jechuudha. Dhibeen kee akkana kun dafee hin bahu taa'ennaan hin raftaa gaafa raftu immoo du'aa makeetti ciikaa jedhe bakka allaqee hin xumuran. Maal jechuudha wanni kun hin raftaa gaafa raftu immoo du'aa makeetti ciikaasti jennaan wantichi nuu galuu didee kanaafiyyuu hammuma seenaatii wantoota xumuramuu qaban xumuraati har'uma seerjariin kun hojjetamu jedhe. Dookteriin jalqaba ilaalee jechuudha. Gaafa akka jedhu wantichis nuu galuu didee seerjarii xiqqoo miti keessa sammuudha wannichi. Utuu hin mari'atiin utuu waan tokkorra hin ga'amin qaxxitaa galuun nutti ulfaate. Isa booddee baanii gadi. Mari'annee dhufnaa. Hojjetamu garuu mari'annee dhufnaa innee baane. Baanee gaaddanyaan isaa sana wajjin sadii taanee mari'anne. Gaafa mari'annu gaaddanyaan isaa sun iddoo biraatti illee haa ilaalamu malee akkamittitu amma kaatanii amma waan akkasiitti galtu kun keezii xiqqoo mini keezii guddaadha. Sammuudha kan baqaffamu keessa malee immoo irra isaa kana miti jedhe. Saniin booda waan goonu wal'aallee olii gattaane. Inni yoo manatti galee dookterii hinduu tanaan jedheera waan ta'eef ijoollee kootti hin galu jedhe. Akka foonitti gaafa yaadu sirriidha si sodaachisa. Maaliif jennaan hin galtaa hin raftaa hinduutaa jedhe. Gaafa namni akkasiin jedhu immoo du'a namni gaafa dhaga'u namni kamiyyuu hin rifata hin sodaata. Sanaan booda waan goonu wallaallee mari'annee achi qabnee as qabnee bahuu qabaa garuu guyyaa isaa nuuf dheeressi jenneen. Itti deebinee jechuudha dookterichaan. Guyyaa isaa nuuf dheeressiiti bahu haa hojjetamu garuu guyyaa isaa nuuf dheeressi jenneen. Ta'uu man qabu jedhe bakka. Ammuma mirmaraa tokko ammuma godhaati har'a seentu bor galgalanii hojjedha jedhe. Yesuus maani wanti kun jennee foon keenya sin dhiphate hafuurri keenya sin dhiphate. Gallaan hinduutaadha. Asitti hojjetachuuf immoo wantichumayyuu immoo ganaa gadi fageenyaan dhibee sana waan beeknu hin qabnu. Hin cinqabne bakka. Hafuurri keenya foonni keenya hin cinqabne. Amma durii yoo xiqqaate waaqayyo akkam na goota wanti jedhamu wayii hin jira ture. Nuti garuu maqama waaqayyo nu jalaa dhokate. Seexanni nu jalaa dhoksite bakka. Saniin booda akka goonu wallaallee soddaa isaa tokkotu Finfinnee keessa hojjeta. Dhaabbata dhuunfaarraa hojjeta. Konistiraashin jalqaba isaatti dawwale. Ilaa akkas naan jedhan maal godhaa jedheen. Achumaan yoo xiqqaate hospitaala 2-3tti ilaalamtee cheekii gochuu qabna malee waan kana akka isaan siin jedhaniin akkamittitu seerjarii amma kun akka hojjetamuu fi fedhii kee ta'a jedhe.
Amma sinafee obboleessi si biyya bakkee jira isatti dawwalle. Nu dawwalle ni akkuma tasaa nu dawwalle. Cumaan silkicha kaasetanii inni itti muu sodaate egaa. Akkas akkasii sammuu isaa keessatti wantoonni akkas akkasii argamaniiru waan ta'eef iyyuu dafee sarjariidhaan hojjetamee bahuu qaba. Yoo hin taane ta'e immoo rafee achumaan hafuu danda'a. Waan jedhamu ittiin hime namichatti obboleessatti gaafan immoo gaafan itti immoo hin ta'u bakka achuma ta'ee akka wanta nu bukkee jirutti hin ta'u hojjetamuu hin qabu hojjetamuu hin qabu. Yoo xinnaate hospitaala kan biraatti deemamee ilaalamuu qaba. Ammas hin dhageenye nuti isa. Haa hojjetamuudha bakka amma kaayyoon keenya. Gallaan du'a waan ta'eef du'a sanarraa yoo xiqqaate yoo hojjetame amma tokko jijjiiramni hin dhufa wayii hin fayyaa. Namni nan du'an jedhu miti gara manaatti deebinee akka gallu gaa ta'e otoo hin galin dura ammas naannoon biiroo isaatii naannoo hospitaala sanaadha. Hospitaala Keerlaandii naannoo Furiitti kan argamu dhufanii galgala dhufanii hundi akkamitti akkas gootatii yoo xiqqaate hospitaala kan biraatti ilaalamtee hin taane taanaan immoo ciruma isaa dhiistee mana kadhataa deemuu qabdaa jedhu addunyaan isaanii tokko. Maal namichi kun akkamitti akka jedhaa gallaan hunduuta jedhameera waan ta'eef galuu qabdaa hin taane taanaan ansi duukaan galuu beenuu gali qophaa keen jedhe. Anaaf inni immoo achitti maal goona walitti buuna. Maaliif jennaan gallaan hunduutaa sana bakka dhagahuma isaa jibbeeran. Sanii fi hojjetamuun jedhe. Inni yaadota namaatiin konvinsd ta'ee yaadi isaa gidduu ta'e hin rarra'e. Kaani hojjetamudha. Kaan immoo hin hojjetamu bakka biraatti ilaalame jedha. Kaan immoo giruuppii sadii ta'e ilaamus gidduutti. Kaan immoo mana kadhataa deemeedha. Booddee waan goonu wallaallee dhiisnee kun maaksanyoodha. Roobii mana oollee innis waajjira isaa dhaqee maal jedhee anis hojii oolee kamisa hospitaala dhaqne Kooriyaa. Gaafa jedhan isaanis muluu mirmaraa akka hojjetamu taasisne maaliif hin shakkine. Maashiniin dogoggoruu danda'aniire. Tarii akkasuma ta'uu hin danda'u immoo innee muluu mirmaraa gaafa goonu muluu mirmaraa hin godhinaati iddoo biraatti ilaalamtaniitu yoo ta'e achii wuxxeetii keessan fidaddaa jedhan. Hospitaalli inni kan duratti ilaalame hospitaala haaraadha. Maashiniin isaaniillee haaraadha. Saniifiyyuu dhiisnee eega isaan akka jedhaniinne wuxxeetii isaa achii muluu isaa finne hospitaala Kooriyaatti geessine jechuudha. Gaafa ilaalan hospitaalichi hospitaala haaraadha. Maashiniin isaanii waan si shakkisiisuu hin qabu. Nuyyuu wantoota tokko tokko hojjisiisuuf achitti erginaa jedhan. Hospitaala jalqabaa Keerlaandiin jechuudha. Isa booddee bakka wanti waaqayyo jedhe haa ta'utti deebine bakka. Amma sila foon keenyaan baay'ee itti yaadnee maal jennee ol baasnee gadi buusnee ta'uu dide. Isa booddee wanti waaqayyo jedhe haa ta'u eega wuxxeetiin tokkuma ta'ee hagaluu enne murteessine. Doktoroonni isaanii hin galan qidaamee fi sanbata guddaa jechuudha Yihudii hin seenan hojii hin seenan. Saniifiyyuu sanyootti nu beellaman. Sanyoo muluu sarjarii akka galuuf jechuudha. Sanyootti gaafa nu beellamanii maateriyaalii keenya qaqqabannee deemne. Dhannee siree nuu kennanii bullee maaksanyoo ganama gale. Ganama sa'aatii tokkotti natti fakkaata yoo dogoggoruu waan sa'aatii tokkoon qophaanuun jedhanii wayyaa minaamina godhanii fi bakka sarjaricha seenee jalqaba gaafa sarjarii sana seenu salphaa nutti fakkaate. Maaliif namuma nagaa akkasiiti namni seene. Already nama nagaadha. Maal duwwaa jira dhukkubbii mataa waliin raas mataatii sana qofatu jira malee nama nagaadha. Isa booddee innis na bukkee jira soddaan isaas jira. Seenee nuyi yoo baay'ate waan sa'aatii tokko lama fudhatudhannee yaadne. Gaafa seenu sa'aatii 10 muluu nama tokkorra yaaddeetta. Doktoroonni nama 3 sa'aatii 10 muluu hojjetan sarjarii kana. Sa'aatii 10 muluu hojjetanii gaafa ganutti baasanii sila nama nagaatu seenee du'aa dhufe ammoo. Du'aadha bakka hin beeku. Oksijiiniin irra jira. IC gashan. Taayisuu gaafa gashanii bakka ayyaama carrashaan abdii kutadhe. Maali waaqayyo maal si goone? Maani dhibee nama nagahu maaf nutti dhufe? Jedhee abdii kun kutadhee
akkuma isaatti innis na jajjabeessee obboloonni tokko siriyoonni dhufanii homaa miti gizeedhumaaf irra tura malee hin fayyaa minaamin jedhan. Ani immoo takka nama kutaa haayisii seenuu takka argeen beeku. Kana jechuun namuma du'eedha. Afuura xiqqoo duwwaatu asiin kirr godhatti malee hin jiru. Wanti tokko keessa hin jiru. Isa booddee turtii isaatii tokko sa'aatii lama natti fakkaata. Na waaman. Hundeessaa duukaa kan jiru eenyumaatiin jennaan fiigeen naqe bakka. Wantichi seera qaba akkaataatti seenamuyyuu. Angaruu hin du'e dheetanii fiigee mana naqee keessa bade mana keessa. Gaafa naqu ani ooleera galata waaqayyoo jedhe. Jecha kana qofa jedhe. Gaafa inni jecha kana jedhu nan gammadee ishii waraabetanii alaas namoota baay'eetu nu eega. Maaliif du'aaf jireenya gidduu jira waan ta'eef. Waraabin naqee warra alaatti sariisiisannaa hin ta'u naan jedha. Ta'u atumti bakka itti haasofteetta daqiiqaa lama sadan tokko itti haasa'iitii hin dadhabsiisinii biraa ba'eedhaan. Inni kan inni jedhu Egzaabeer Imaskeen kana qofa jechisaa kana qofadha. Maal sii godhu maal jedhe gaafa hin qaqqabadhu du'aadha bakka dandeessa. As keessaa arraba isaa qofatu Egzaabeer Imaskeen kan jedhu qofa ba'a. Isa booddee waaqayyo nu gargaaree IC sana keessa bulee ganama sa'aatii afur booddee nu waaman. Na waamanii kutaatti qayyaran. Kutaa ciisichaa noormaalii godhanii fi bakka waaqayyo akka kanatti nu gargaaree turtii achi keessatti goone sana hundumaa keessatti gaa matee hammi du'aa waan nu hafe hin jiru utuu waaqayyo nu wajjin hin taane utuu waaqayyo nuuf hin dhaabanne waaqayyo akkasitti nu gargaaree sarjariin sun hojjetamee jechuudha kuni jalqabee amma kutaa sarjariitti kan jirudha. Sana booda garuu chaalenjii hedduutu ture erga manatti galleesse. Chaalenjiin suni hin galle gaa guyyaa 3 turre hospitaala. Guyyaa 5 turre hin galle manatti. Mana kee ciisuu si wayyaa asii sintini wanti si goonu hin jiru waan ta'eef jedhan. Kan hodhame suni ammana taakuu tokkoon ta'a. Foon qaba. Inni akkuma argitan kana foon ni qaba. Foonni sun bokokee kirriin keessaa antini ta'ee baay'ee nama sodaachisa. Isa booddee gallee maal jennee manattis haalli mijataan hin jiru. Dhugaa masaa dubbachuuf taanaan haala mijataan qabdu bakka haalli nu keessa jiran manni mana antiniidha. Haaluma mijataan hin jiru waaqayyo garuu achi keessatti nu gargaaree tuma kanaan jennu. Wuxxeetiin achii baagaa inni saaseera gabaabsee mana haasaa ishee kana wuxxeetiin achii suni kan keessaa ba'e sun hixiin sun jechuudha. Xuqur Ambassaatti ergamee qoratamu jedhan doktoroonni. Ishee fuudhamee deemamee gaafa geessan wantichi kaanseriidha garuu sadarkaan isaan guddan. Garuu kaanseriidha hallaqee jala sararamee wanti beekamuu qabu kaanseriidha. Garuu sadarkaan isaa hin guddanne jedhan. Saniif iyyuu jennaan turtii guyyoota 30 wayim ji'a tokko keessatti yaala addaa argachuu qaba jedhan. Yaala addaa jechuun immoo cararii jechuudha. Waan kan biraan qabu. Dhukkubsattoonni kaanserii kan isaan godhatan carariidha. Keemoodha miti. Kanumadha. Kana darbuu hin qabu. Haa hojjetamu garuu eessatti sii barreessinu jedhaniin. Rifeerii jechuudha. Isa booddee hospitaala Itoophiyaa keessa jiran keessaa Hawaasaa as Finfinnee Addis Ababaa jechuudha. Hawaasaa Addis Ababaa Jimma Harar argitanii iddoo 4 qofa bakki inni itti yaala argachuu danda'u jechuudha. Saniin booda bakka xiqqoosee siqeenyaafis nuti gara sabbataa waan jiraannuuf Jimmaa nu wayyannee Jimmaamatti nu barreessaa jenne. Jimmaatti nu barreessaa jennee turtii ji'a tokko gidduutti yaala argachuu qaba waan jedhaniif madaa sana fuudhanii lafa amma kana fagaatu. Madichi hin dhangala'a. Fasaashiin keessaa dhangala'aan hin yaa'a sirra yaa'a. Al tokkotti carqii tokkotti godhanni. Ana hojiin naqaa macheem hojii akka itti dhiistuun qabdu carqii asirra godha. Gaafa akka ciisu asirra bakka yaa'aan tottorsa wayyaasaa balleessa. Infekshinii godhateera waan ta'eef. Madaa sana fudhatanii Jimmaan deeman. Jimmaan deemanii gaafa achi ga'anii haalli immoo mijachuu dide. Ammayyuu nu bira namni laa hojii sheexanaa jechuudha. Kun hojii sheexanaati malee waaqa biraa miti. Dhugaa dubbachuuf ta'an akkasitti namanan.
Haalli mijachuu didee achi siree qabatanii guyyaa 2 turtanii guyyaa 3 turanii taraa qabsiifatanii maal jedhanii birriis kakafalanii xuxumuranii meeshaan immoo tabalaashufti. Meeshaan ittiin intiniin sun hojjetamu jechuudha. Meeshaan tabalaasheenaan as taa'urraa nangalaadhe maaliif inni saala mijataa keessa hin jiru waan ta'eef. Taa'uuf, ciisuuf, deemuuf rakkisaadha bakka haalli inni keessa ture. Saniin booda bakka hin galee maal murteessine mana kadhataa murteessine mamma. Achi maashiniin tabalaashee waan ta'eef isaan maal jedhu gara Xuqur Ambassaatti immoo achi deebi'aadhu. Xuqur Ambassaadhaa immoo taraa hamtisaayyuu nama hin ga'u. Inni dhaqee hubateera. Taraa hamtisaayyuu nama hin ga'u waan ta'eef eeggadhaa jedhan. Sanarramma Waaqayyo akkuma jaallate haa godhu gara cheerchii deemuutti murteessine. Amma ammaatti hin deemne cheerchii. Amma Jimmaan dhaqanii achi as deebi'anitti cheerchii hin deemne. Saniin booda bakka cheerchii deemuu gaafa murteessinu as deemne cheerchii Nabiyyi Zakkaariyaasii hin deemne jechuudha. Gaafa deemnu guyyaa jalqabaa kadhataniif raajiin. Guyyaa jalqabaa kadhatanii fi amma gaa dhibee keessaa bal'eessii osoo hin taane kadhannaan keenya maaloodha? Madaan sun inni iji namaa ilaalu sun akka inni qoorudha. Hin kadhatamee fi qaxxitaadhuma hin qoore madaan sun. Fayyina jalqabaa keenya jechuudha kun. Madaan sun gaafa qooru bakka Waaqayyoonni kana nu gargaare, Waaqayyoonni kanatti na fayyise isa guddaa isin dadhabu kan jedhamuun amantii guutuudhaan Waaqayyoon amanannee cheerchiitti deddeebi'uu jalqabe. Jalqaba madaan qooreera. Madaan erga qooree booddee immoo Waaqayyo isa guddaa isin dadhabaare xiqqaa fayyisee guddaan dadhabu isaaf wanti hundumtuu maaloodha? Salphaadha. Akkasitti amannee cheerchiitti deddeebi'uu jalqabee baandeejii hidhatee deema. Baandeejiin sun itti ba'ennaan akkana bal'ata badichi. Waaqayyo isa duuchee walitti yeroo jalqabaatiif. Dhangala'u sun hin dhaabate. Bakka. Kadhata guyyaa facaasaa wayii maaksanyootiin kun. Ergasii raajiin jechuudha. Raajii Zakkaariyaas caananii kadhatanii fi adeemsuma keessa innillee namummaansaa akkas hin turre. Dhugaa dubbachuuf taanaan biftillee mataanillee irra hin jiru ture. Bifti isaa baay'ee intinii ta'eera. Adeemsuma keessa bifa namummaa fidaa dhufe. Simboon irratti deebi'aa dhufe. Bakka Waaqayyo nu gargaaraadha, na gargaaraadha. Nan shakka beektaan immoo maaliin shakkaa? In dhoffata, dhibeen dhoffata. Kuniyyuu dhibee dhufee jennaan malee akka hin cannaqamuu fi akka ijoolleen isaa cannaqaman hin barbaadu. Akka maatiin isaa cannaqaman hin barbaadu. Gatiin inni dhoffatuuf iyyuu yoo inni cal jedhe si dhukkuba jira. Maal taate? Maaf cal jetta? Gaaffiin koo yeroo hundumaa kana ture. Maaliif hin dhoffata? Tarii immoo na dhoksee cannaqamaa jira waan jedhamu. Ilaa fayyisuu harka Waaqayyoo isa kan madaa himanneerra. Already ni xumurameera. Garuu gaafa inni cal jedhee waa'ee dhibee sanaa immoo yaaduu jalqabu maal taatee si dhukkubaa raasanaa kana ani immoo cinqii kan biraatti dabala. Garuu Waaqayyo achi keessatti nu gargaaree bu'aa bahee hundumaa keessa nu dabarsee gaafa inni gastaasii galu kadhatanii fi maal jedhanii galee maal jedhee turtii manaa keessa wanti hundumtuu sisirrachaa dhufee deemee dhaqee ilaalame hospitaalatti jechuudha. Kadhatameeraaf kadhanni guddaan kadhatameeraaf kan madaa kadhata jalqabaatii kan dhibee keessoo sanaa immoo kadhata lammaffaatiin jechuudha. Namni hundumtuu akkasitti hubachuu qaba. Waaqayyo gaa nu gargaaree qixxee malee nuuf dhaabate. Dhugaa dubbachuuf taanaan eenyume namni kaanserii dhukkubsatee yaaddaniittu kaanserii sammuu dhukkubsatee nama fayye dhageenye beeknaare? Dhageenye hin beeknu. Dhugaadha dhageenye hin beeku. An akka kootti dhageenye hin beeku. Kana jechuun anaaf mana kootii fi Waaqayyo bu'ee dhaabbate. Akkasitti namanan. Eenyu ammatu yaala biyya alaa jedhanii hin dandeenyu. Aqimiittiin yaala biyya alaa geggeessuu hin qabnu. Akka fooniitti jechuudha. Amantii keenyas immoo hirruudha. Amantiin keenyas hirruudha. Amanannee
bakka waaqayyo kanatti na fayyisa jechuu fi amantiin keenya sirruudha. Garuu waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isee bakka eenyuyyuu haati abbaan firoottan birriin namaaf hin dhaabanne nuuf dhaabatee kunoo galata waaqayyoo ta'ee mana haaraatti gallee jireenya haaraa hafuuratti haaraa foonitti haaraa simbootaan nutti uwwisee ayyaana bara 2018 dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkasiin wajjin kabajannu ta'ee eessa akkan jalqabutu naan galu. Maaliif yoo jettan hin yaadamu akka namaatti hin yaadamu qabeenyaan hin yaadamu. Amma biyya keessatti yoo dadhabame dhibeewwan akkas akkasii yeroo hedduu gara biyyoota alaatti biyyoota ambaatti kan yaalii inni argatu innayyuu maallee kaapitaala guddaa barbaada. Garuu waaqayyo nuuf dhaabate teessuma isaarraatu nuuf bu'e mana kootiifitu bu'e akkasitti namanaan geggeessuu waaqayyo gargaaruu waaqayyo oolchuu waaqayyo. Saniin booda erga kadhatamee fi intinii ta'amee booda hospitaalatti akka dhaqee ilaalamu ta'e. Gaafa dhaqee ilaalamu ji'a 3 guunne sarjariin sun hojjetame jechuudha. Gara jalqabaatti yoon isin deebise. Sarjariin sun ji'a 3 gatii hin guunneef iyyuu amma yoo si ilaalle wuxxeetiisuma duraa sana madaa isa duraa sana nutti mul'isa. Kanaafuu ji'a 3 gaafa guutu kottuu jedhani. Isa booddee ji'a 3 isaa guutee dhaqe. Qobuma isaa dhaqa matee isaa jalqaba isaa wajjin dhaqanii ilaalamee amma safeenaan deebi'ee immoo qobuma isaa ilaalamee wuxxeetii fuchuu irratti immoo ammas hin sodaate. Foonni keenya kun hamaadha. Maaliif isuma kaleessa fayyine sanatu gara maalitti nu deebisa? Gara dhibee sanaatti nu deebisa. Wantoota kaleessaa sana akka nu yaadnu nu godha. Isa booddee waaqayyo nu gargaaree ji'a 3tti amma deebi'ee dhaqee ilaalamee muluu mirmara kan sammuu, kan dugdaa, kan cinaachaa, kan maalii godhee ilaalamee wuxxeetii fuchuu irratti ammas gaafa inni rakkatu dhaqii fuudhee inni waan fedhe ta'u du'as ta'e jireenya waaqayyo nu fayyiseera garuu nus maal taane amanachuu dadhabnee fayyina waaqayyo amanuu dadhabneetu hin sodaanne keessa keenyatu numame lapheen keenya kun rakkoodha waan ta'eef. Isa booddee dhaqii fuudhii gara beetta ba'uunaan dhaqee wuxxeeticha fuudhee achuma dhaabatee nama hundumaatti firoota maatii jiranitti hundumaatti si keessa hin jiru naan jedhanii wuxxeetiin gaafa bu'e jechuudha. Dhibeen kun si keessa hin jiru ati noormaaliidha. Waraqaa 4 moo 3 waraqaa 3 jira ammallee kun nuwas immoo hin jira ragaadhaa fi noormaaliidha jedha. Hin jiru bakka keessa. Amma samanuu dadhabne maal jechuudha hin jiru si keessa naan jedhaneedha. Hunduma isaa ilaalamteettaa muluu mirmaraa galteettaa eegaleera. Garuu maal sin jedhan si keessa hin jiru naan jedhan. Hinuma si keessa hin jiru naan jedhanii. Kaanserii matu si keessa hin jiru naan jedhanii. Jecha salphaa fakkaata kun. Salphaan ni garuu. Isa booddee hin galee noormaalii hojiitti deebi'ee noormaalii jireenya keenya noormaaliitti deebinee waaqayyo nu gargaaree fayyina keenya duriitti nu deebisee gammachuu keenya duriitti nu deebisee akkaataa dinqiidha. Waan hin yaadamne waan hin eegamne isa waaqayyo mana keenyaaf godhe. Isa waaqayyo jireenya keenyaaf godhe. Seexanni nu balleessuuf kaayyoon seexanaa hojiin ishee jireenya namaa burjaajessuudha. Waaqayyo garuu kan hundumaa keessatti nu gargaaree bakka nu abdii keenya kutannetti bakka nu ciifnee du'a eeggannetti bakka nama waamma nu dhabnetti waaqayyo nu qaqqabee balaa hamaa kan ba'aa hamaa kan nurraa kaasee har'a kunoo nama galataa nu godhee waaqayyo sin eebbisu. ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ቆንጆ ቆይታ እያደረጋችሁ እንደሆነ አንጠራጠርም። በጣም የሚገርምና ጥሩ ምስክርነት ከእህታችን ሰምተናል። ስለሁሉ እንግዲህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይቀጥላል ቆይታችን ከወንድሞቻችን ብዙ ምስክርነት እንሰማለን ገና። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም በዓል፣ መልካም ቆይታ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን መልካም በዓል
ወደ ወንድማችን ደግሞ እንሄዳለን። ከሱም የቀሩትን የህይወት ምስክርነቶች እንሰማለን። አብራችሁን ቆዩ። ወንድሜ ወደ አንተ ልምጣና ሕክምና ላይ ስታመላልሰው ያው እንግዲህ ድንጋጤ ይኖራል፣ ፍርሃት ይኖራል። በዛ ላይ እንዳለው ዶክተሩ የሚነግራችሁ በጣም አስፈሪ ነገሮች ነበሩና እንዴት ነበረ ሲያሳልፍ እናንተ ጋር የነበረው ስሜት በህመም ወቅት ላይ የነበረው ያንተ የቤተሰባችሁ? እሺ አመሰግናለሁ። አሁን ላይ ቁጭ ብለን ስናወራ ቀላል ነው ሲወራ፣ በወቅቱ የነበረው ነገር ግን ሲኖር በጣም ከባድ ነበረ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቤትሽ እንደገባሽ ተኝተሽ በዛው ትቀሪያለሽ ሲባል የሚሰማ ስሜት ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነው። ስለዚህ ነገር ሳነሳ በጣም ብዙ ከባባድ ነገሮችን አሳልፎ ነው የመጣ። ትንሽ ደቂቃ ነው የቀረ ብሎ ሲነግሩት ደግሞ ለዚህ ነው እንደ በቃ ይሁን ላይ ለፋ አልኩኝ። እኔ ራሱ በጣም ከባድ ነበረ። እሷም እንደምታውቂያት ብቻዋን ነች። እሱ ከሌለ ልጆቹ ላይ ብዙ ነገር ይደርሳል። ለኔ ደግሞ ሁሉ ነገር የነበረ ታላቄ ነው። በብዙ ነገር ሰፖርት የሚያደርገኝ እሱ ነው። በቃ ልሞት ነው ምንም የቀረ ነገር የለም ነው የተባለው። ሲሄድ ከኔ ጋር ያለ ምን ይለኛል ሁልጊዜ የኔ ሐኪም ቤት አይደለም ይለኛል። እኔ ደግሞ ሐኪም ቤቱን ይደግፋሉ፣ ግን እሱ የሚለውን ቤተክርስቲያን ቸርች የሚለውን ሄዶ ሐኪም ቤት አልሄድም ካለኝ ብዬ ደግሞ ስለሚፈራ ፊትም አልሰጠውም፣ ዝም ብለዋለሁ። እቺ አሁን 1 ወር ሳይሞላ ነው ይህ ሁሉ ነገር የተፈጸመበት ማለት ነው። ከዛ አለፈ ሄደን መጨረሻ ላይ ወደ እናንተ ጋር ይመጣና ተጸልዮለት በፊት እኔ የማረግለት የነበረው ጨርቆቹ ምናምን ትቶ መጣ። ፈሳሽ በጣም ነበር የሚያሰግድ የነበረ። ከዛ እሱ ደረቀ። አሁንም ሐኪም ቤት መሄዱን ፈራ። እኔ ደግሞ በግድ ነው በቃ ከተጸለየለ ድናል ካሉ ተመረመረና ቼክ አድርጌ ናና መስከር ካሉ እቀበላለሁ ነው ያልኩት። እኔ ሁሌ እንደዛ ነው የሚለው። ኦኬ አንተ በጌታ አልነበርክም? አይ ነኝ፣ ግን ኮንፈርሜሽን ለማግኘት ደግሞ ብዬ ነው እኔ እንጂ ሌላ አይደለም። ከዛ በኋላ ሄደ ተመርምረና ተብያለሁ አለኝ። ከዛ በኋላ እሺ ብሎ አሁንም ሄዶ በፊት የነበረውም በጨረር መመታት የነበረበትም የተባለውም ደረጃውም የተለየ ሆነበት። ዶክተሩ ስፔሻሊስቱ ሲያይ ምንድነው የተፈጠረው ምናምን ሲለው ተጸልዮልኝ ነው ይለዋል። ከዛ ምንም ነገር የለም እድለኛ ነኝ ምናምን። አይሲ ክፍል ሲገባ የሚገርምሽ 2 ሳምንት 3 ሳምንት የሚተኙ አሉ። የሱም ይቆያል ብሎን ነበር። እሱ ግን 2 ሰዓት ሳይሞላ እሷ ተጠርታ ሲገባ ነክቷል። በቃ እሱን ይዞ ለመሄድ የነበረ የሆነ ተዘጋጀ ነበረ። ፈጣሪ ከሱ አስመለጠውና ዛሬ ቀላል ይመስላል አሁን ሲወራ ማለት ነው። እሱ አሳልፎ የመጣው ከባድ ነበረ። የኛን ዓመት በዓሉን ብቻ ሳይሆን የሱንም ጭምር ነው ዛሬ የምናከብረው ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ቀጥሏል። ጠቃሚ የሆነ የህይወት ምስክርነትን እያገኛችሁ እንደሆነ አንጠራጠርም። እንቀጥላለን ጭውውታችንን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። መልካም በዓል፣ መልካም ቆይታ። ተመልካቾቻችን ግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። ምስክርነቱን እንግዲህ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። ቆይታችን ይቀጥላል ማለት ነው። ይህንን ሁሉ ያደረገልህ እንግዲህ እግዚአብሔር ነው። የታምራት ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ምህረት ያደረገልህ እግዚአብሔር ነው እና ምን ትላለህ ለሱ? እስኪ እግዚአብሔርን አመስግን። እኔ ሁሌ አንድ ቃል ነው እኔ ለዚህ ያበቃኝ እግዚአብሔር ነው። ነገም የሚያኖረኝ እሱ ነው። ለምን ሁሌ የማስበው ቃል አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያት 28 ላይ እነ ጳውሎስ በዛ መርከብ እየሄዱ የገጠማቸውን ቻሌንጅ ከዛ አልፎ መርከቡ ምድር አግኝቶ በነጋ ጊዜ ያቺ መላጥያ የምትባል ደሴት ጋር ሲደርሱ ጳውሎስ መጨረሻ ላይ
እሳት ለማንደድ እንጨት እየሰበሰበ ያቺ ፉኝት ስትነድፈው የነደፈው ፉኝት ይሄ ሰው ከባህሩም ተርፎ ሲመጣ እዚህ ጋር ይሞታል ብሎ ያሰቡ ሰዎች ያወሩበት እቺ ቃል የኔ ነች እላለሁ። ለምን እኔ ባለፉት አመታት ያሳለፍኳቸው ብዙ ቻለኞች አሉ። እነሱን አለፌ ደግሞ ዛሬ ትንሽ የተረጋጋ ኑሮ ጀምሬያለሁ ብዬ ሳስብ ደግሞ ይሄ ደግሞ መጣ። በቃ ይሞታል ከዚህ በኋላ ተስፋ የለውም ተብሎ ኢቨን የሚሰራበት ቦታ ላይ አንዳንድ ቦታዎች ሲወሩ ነበር። ኢቨን ትመጣለህ አትመጣም፣ ስራ እንኳን ትቀጥላለህ አትቀጥልም ተብዬ የጠየቁበት ታይም ነበረ። ግን ፈጣሪ ያንን ሁሉ አሳልፎ ኖርማሊ ሰው ከካንሰር ያለ ሕክምና ቀርቷል የተባለው እንኳን የለም ሲባል በእግዚአብሔር ካልሆነ ሰው ምንም እንትን የለውም። ማመንም አይቻልም እኮ ወረቀቱ ላይ ስታይ ነው። ኢቨን የዛን ቀን ምስክርነት ሲሰጥ አንድ የሆነ ሕክምና ባለሙያ ነበረ ነብይ ጠርቶት ያስነብበው። ሰውየው አንብሊቨብል ነው ያለው። የማይታመን ነገር ነው። ለምን የነበረውም ይሆናል የተባለውም የለም ነው። ይሄ ደግሞ የሚፈጠረው በእግዚአብሔር ነው እንጂ በማንም አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔርን የታመነ ሰው ከማንኛውም ነገር እግዚአብሔር ያስመልጠዋል። እህቴ ባለቤትሽን የፈወሰ ማን ነው የተባለው ነገር ሳይሆን ቀርቶ እንግዲህ እግዚአብሔር በህይወት አቁሞታል። እግዚአብሔርን አመስግኛንቺ። ቶሌ ገለቶማ ጀቻ ዱርሳ ዋቀዮ ጉያ ከናኑ ገን እንገለተ ይፈድ ማሊፍ ይወጀለመ ጉየቲ መከነ ገውን ኬኛዩ አናፍ ዋነዳዚ ማነኮፍ ዋነዳዚ እያደሙ ቱር የሙን አከሲት ጀሩ ነማ ባየዳ ፉቦተሙ ዲሱ ደንዳ nuti garuu chaalenjii anaaf maatiin koo kaleessa bara 2017 waggaa guutuu keessa turre chaalenjii hamaa ture. Garuu Waaqayyo araara isaatiin eegumsa isaatiin nu golbobee guyyaa kanaan nu ga'eera. Gabaabumatti jechuudha. Kana jechuun gadi bu'ee nuuf hojjetee dhimma keenyatti darbee guyyaa gaarii kana akka nu gaarummaa isaa dubbannu akka nu gaarii maqaa isaa kana bara baraa waammataaf nu isa kan jaallate malee nu miti. Gaariidha. Gaarii mana keenyaaf hojjete, gaarii jireenya keenyaaf hojjete, guyyaa gaarii kana akka nu gaarummaa isaa dubbannu godhe gabaabumatti jechuudha. Eenyu kan kana godhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Ammas maqaan isaa eebbifamu jechuun barbaada salphaamatti jechuudha. Inni kan biraan otoo birriidhaan fayyina bitatu ta'ee rakkoo keessa jirra. Kana jechuun amma mana yaalaa gurguddaatti warroota birrii qabantu dhaqanii yaalamu. Yoo fayyan hin fayyu, yoo fayyuu baatan hin hafa. Duunileen jira. Garuu mana Waaqayyootti, mana isa tola nu jaallatetti, mana isa tola of nu kennetti natsaa. Birrii guddaa baasneerra dhugaa dubbachuuf taanaan jalqabaa kaasnee kan karaatti hafe kan Jimmaa sanallee qabatee kan as Kooriyaa hospitaaliitti illee godhamee tiraanspoortiin jira. Birrii guddaa baasneerra. Garuu kadhata sanaan utuu saantima tokko hin kaffalin natsaa. Maalirraa? Kaanseeriirraa. Yeroon kana dubbadhu hin beekan miira addaatu natti dhaga'ama. Gaarummaa Waaqa kanaa himee hin fixu bakka. Dubbadhee hin fixu. Tola bakka tola saantima tokkotu hin kaffalin natsaa. Kaanseriin si keessa hin jiru hallaqee. Jecha kana gararraa wanti nama dhibu hin jiraa? Hin jiru. Jecha kana gararraa wanti nama dhibu, wanti nama ajaa'ibsiisu hin jiru. Amma hiriyoonni koo hin beeku lafa hojiitii. Keezii dhukkuba isaatii kan hin beeku. Amma dhuguma abbaan manaan kee raawwatee kaanserii irraa fayyee naan jedhu. Bakka raawwatee ma fayyi. Raawwatee dhumatu fayyi. Kaanserii irraatu raawwatee fayyi. Dhibee keessa hin jiru. Kana kan godhamu eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Dhibee foonirraa yeroo fayyinu immoo hafuura keenyaafis nagaa guddaa qabna mana keenya keessatti. Nagaa mana hin jedhamne. Dhugaa dubbachuuf taanaan nagaa mana hin jedhamne qabna. Waaqayyo foon keenyarraas nu fayyisee, dhibee foonirraa nu fayyisee,
Afuura keenyaafis immoo nagaa tasgabbii guddaa mana keenyaaf. Afuura baafataan deemu. Maaliif hundeen keenya isa salumayyuu ammas immoo akka nu raawwannee asirratti of gadhiisnee nagaa taanee jiraannu isatu nu godhee kanaafiyyuu maqaan isaa bara baraan eebbifamu jechuun barbaada. Akka ergaatti jechuudha. Namoonni dhibee kanaan dhukkubsatan dhibee kanaa fi kan kana fakkaatan wantoota garaagaraatiin afuuratti foonitti kan dhukkubsatan baay'eedha. Kanaafiyyuu ba'aa isaanii sana raawwatanii garaa qulqulluudhaan labbee cabaadhaan gooftaa isaanii irratti yoo dhiisanii waaqayyo dhibeen ni dadhabe kamiyyuu hin jiru. Jechi tokko hin jira dhibee guddaan hin jiru gooftaa guddaatu jira. Nullee mana keenya irratti kan arginu. Dhibee guddaa miti. Dhibeen sun guddaadha fooniin gaafa yaaddu. Kaanserii garaagaraa dhukkubni jiru waan jiru natti hin fakkaatu. Dhibee guddaadha. Fooniin gaafa yaaddu jechuudha. Garuu afuuraan gooftaa Yesuus irratti gaafa gadhiistu garuu bakka isaaf hundumtuu hin danda'ama. Isaaf wanti dadhabame hin jiru. Gaafa jettu salphaadha. Afuura keettis hin salphifatta, foon keettis hin salphifatta. Isarratti gaafa gadhiistu jechuudha. Kanaafiyyuu dhibee kanaan kan rakkatan, dhibee kanaaf kan kana fakkaataniin afuuraan fooniin kan rakkatan gara gooftaa Yesuus Kiristoosiin ba'aa keessan fudhadhaatii dhaqaa achitti arraaqabadhaan jedha gabaabumatti. Kanaafiyyuu waaqayyo guyyaa kana nuuf kenneen, waaqa guyyaa kanaan nu ga'een, waaqa ba'aa hamaa kan gadda hamaa, abbaa malee hafuu, hiyyummaa hamaa kana nurra dabarsee fayyina guddaa gatiidhaan hin bitamne kanaan nuuf kennee maqaan isaa bara baraan eebbifamu jechuun barbaada. Galatooma. ተመልካቾቻችን ወንድማችን ከዚህ ቀደም መጥቶ በቤተክርስቲያናችን ምስክርነቱን ሰጥቶ ነበረ። እሷን አጭር ምስክርነትና እንዲሁም የሕክምና ማስረጃዎቹን አይተን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ስሜ ሁንዴሳ ተስፋ ይባላል። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ተንበርክኬም ለማውራት ይከብደኛል። ራሴን አሞኝ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ። ኤምአርአይ መነሳት አለብኝ ተባለ። ያላሰብኩትና ያልገመትኩት ነበር የደረሰብኝ። ጭንቅላቴ ውስጥ ቱመር አለ። ያለብኝ ቱመር ደግሞ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ምን እንደሆነ የማይታወቅም። ተኝተም ልትሞት ትችላለህ። ስለዚህ ቶሎ ሰርጀሪ መደረግ አለብህ አለኝ። ውጤቱን እዚህ ላይ ይዤዋለሁ ማለት ነው። መተኛት አልችልም። ተኝተህ ትሞታለህ ተብያለሁ። ቁጭ ብዬ አደርኩኝ። ሌላ ሆስፒታል ቀይሬ ሆስፒታል ሄድኩኝ። ስመረመር አሁንም አለ ተባለ። እዛ ሰርጀሪው ተሰራልኝ። አደገኛ የሚባል እጢ ነው አሉኝ። ሌቨል 4 ደርሷል አሉኝ። ሰርጀሪው ሲሰራ እጢው ጭንቅላቴ ላይ ቀርቷል አለኝ። ድጋሚ ደግሞ ሌላ ችግሩ ስለምገባ የማስታወስ ችሎታ ስለምጠፋ በጨረር መሰራት ይቻላል አለኝ። ያመኛል። በባንዴጅ ነበር አስሬ የሚሄደው ጭንቅላቴን። መግል ያወጣ ነበር ከኋላ። ልብስ መልበስ አልችልም። ይፈሳል፣ ዝም ብሎ ውሃ ይፈሳል። በጣም ክሪቲካል በሆነ ሁኔታ ውስጥ ነበርኩኝ። ምን እንደማደርግ ግራ ገባኝ። ከዛ እዚህ ቤት የሆነ ቀን መጣሁ። የጸሎት ፕሮግራሙ ደረሰ። አንድ ሲጀምር በእኔ ነው የጀመረው። ዛሬ በ3 ሰከንድ ትድናለህ አለኝ። አንደኛ ላይ መጥቶ ጸለየልኝ። ባንዴጁን እዚሁ ቁጭ ብዬ ፈታው። ከዛ በኋላ አላበጠም፣ አልፈሰሰም፣ እኔም ዳንኩኝ። ሄድኩኝ ሆስፒታል 3 ቦታ ላይ ኤምአርአይ ተደረገልኝ። ቀረ በፊት አስቀርተናል ዶክተሩ ያለውን እኔ አይታየኝም አለኝ። ሰው ያልቻለውን እግዚአብሔር ቻለ። ሰው የማይችለውን እግዚአብሔር ነው የሚችለው። ተመልካቾቻችን ምስክርነቱንና የሕክምና ማስረጃውን አይተን ተመልሰናል። ቆይታችንም ከዚህ ቤተሰብ ጋር ይቀጥላል። በዓልን እያከበርን እንገኛለን። ቆይታችን አሁንም ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ወንድሜ አንተ ደግሞ በመጨረሻ ከሕክምና በስተቀር መፍትሄ የለውም የተባለውን ጉዳይ እግዚአብሔር ፈቶለት ያንን እንቆቅልሽ በህይወት አኑሮት እያየህ ነው እስካሁን። አንተ እንዲሁም ሌሎች ወይ የሱ ጓደኞች፣ አንተ ጓደኞች የሱን ህመም የሚያውቁ ቤተሰቦቻችሁ ፈውሱን ካዩ በኋላ እንዴት ነበረ ምላሻችሁ? እውነት ለመናገር እሱ እንደዚህ በህይወት ቆሞ ነገ እናገኛለን ብሎ ያስበ አንድም ሰው አልነበረም። በቃ ይሞታል ብሎ ነው ሁሉም ሰው፣ ወይ ደግሞ ቢተርፍ እንኳን ወይ ፓራላይዝድ ነው የሚሆነው ብሎ ነው የሚያስቡት፣ የሚጠብቁ የነበረ ማለት ነው። እኔ በእግዚአብሔር ላይ በጣም እተማመናለሁ፣ ግን ትንሽ ባክ አድርጌ ነበረ። ለዛም ነው እኔ ወደ ኋላ ሲጎትቶኝ ነበረ ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ እያመንን ግን አንተገብረውም። ሸክማችሁን ይዛችሁ ወደ እኔ ኑ እያለ ናግ ወደ ሐኪም ቤት ነው ስንሮጥ ነበረ። ለእግዚአብሔር ደግሞ የሚከብድ ምንም ነገር የለም። እኔ በፊት እንደነበርኩ አይደለም አሁን ላይ ማለት ነው።
በብዙ ነገር ከሱ ላይ ተምሬያለሁ። በእግዚአብሔር ታምነሽ ደግሞ ብትሞችም እኮ ችግርም የለውም። ከዛ ላይፍ ውስጥ የሌለው ሰው ደግሞ ከሁለቱም ያጣል። እኔ በፊት ካሳለፍኩት ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ለሰዎች ሼር ማድረግ የሚፈልገው በፊት ዝም ብዬ ነበር የሚኖረው። ማለት መኖር ማለት መብላት፣ መጠጣት፣ መልበስ ብቻ ሳይሆን ውስጣዊ ጥንካሬ ከሌለ ዝም ብሎ ነው የሚሆነው። ከካንሰር የዳነ ሰው እኔ ሰምቼ ስለማላቅ በቅድም እሱ ብሏል። እናቴ በተኛችበት ነው ያለፈች ማለት ነው። ከዛም በፊትም ደግሞ ሌላም ቁስል ነበረን። የኔ ታላቅም እንደዛው ነው ያለፈች እና ይሄ ነገር በቃ የሚተላለፍ ነገር ነው የሚሉት ሐኪሞቹ። ግን ይዞን የነበረው ነገር በሱ ነው የተፈታልን፣ የቤተሰባችን ነገር ማለት ነው። አሁን ካንሰር የሚባል በሽታ የሚበልጥ የለም ካንሰር። እኔ ደግሞ በቃ ጥሩ አልነበርኩም ማለት ነው በዛን ሰዓት። አሁን እሱ የመዳኑ ብቻ ነው የምናወራውና ለሰው የምታየው። እኔ ነኝ የዳንኩት ልንገርሽ። ምክንያቱም በጣም ከባድ የሚያስጠላ ነበርኩ ማለት ነው። ወደ እግዚአብሔር ቤት ነበርኩኝ፣ ወጣሁኝ ምናምን። ወደዛም ደግሞ ለመመለስም ፍላጎቱም አልነበረኝም። ግን ጠምዞ በግድ አስገባኝ። እዛም እየሄደ እሱን እኮ ወስዷለሁ ጸሎት ቤት። ስለዚህ በራሳችን አቂም ከምንሞክር ትንሽዋንም ነገር ቻሌንጃችንን ለእግዚአብሔር ብናቀርብ በጣም ቀላል ነገር ነው። ለሱ የሚከብደው ነገር ስለሌለ ወደ እግዚአብሔር ቤት ብንመለስ ይሻለናል ማለት እፈልጋለሁ። ተመልካቾቻችን እንደሰማችሁት የወንድማችን ፈውስ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ድርብ ድል ነው የሰጠን ማለት ነው። ወንድማችንም ከእግዚአብሔር ቤት ተመልሶ ወደኋላ እያለ ባለበት ሰዓት ላይ በዚሁ አጋጣሚ ወንድማችን ተፈውሶ ደግሞ እንደገና ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዲመለስ ሆኗል። እንደገና አንድ ነፍስ ማዳን ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ስለ ወንድማችንም የስጋ ፈውስ፣ ስለ ወንድማችንም የነፍስ ፈውስ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በተለያየ ስፍራ ሆኖ ይህን ቪዲዮ ለሚከታተሉ ባልጋ ላይ ተኝተው በሆስፒታል በቤታቸው በዓልን እንግዲህ ከኛ ጋራ በቴሌቪዥን መስኮታቸው እያዩ ለሚያሳልፉ ሰዎች አጭር የሆነች መልእክት አስተላልፍላችሁ። ሰው በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ግን በማንኛውም ሁኔታ ከእግዚአብሔር በላይ አይደለም። የትኛውም ሁኔታ፣ የትኛውም ችግር፣ የትኛውም ጉስቅልና፣ የትኛውም የህይወት ቻሌንጅ ከእግዚአብሔር በላይ አይደለም። 100 ሺዎች በሚቆጠሩ ብሮች ያልተቻሉ በ30 ሰከንድ ነው የዳንኩኝ ነፃ ያለምንም ክፍያ። እግዚአብሔር ሸክማችንን ለማራገፍ በነፃ ነው፣ ክፍያ የለውም። ማንኛውም ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት ቢመጣ ይድናል። ባላችሁበት ሆናችሁ በእግዚአብሔር ታመኑ፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት ብትመጡ ትድናላችሁ ብዬ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። የስጋ ፈውስ ብቻ ሳይሆን የህይወትን ፈውስ ታገኙበታላችሁ ብዬ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልገው ሰው ካለ በዛው ለመላ ቤተሰቦቼ፣ ለዘመድ ጓደኞቼ፣ ለወንድሞቼና ለእህቶቼ፣ ለአባቴም ለእህቴም ቤተሰቦች፣ ከዚህ ርቆ ላሉት ጓደኞቼም እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አብሮ አደረሰን ማለት እፈልጋለሁ። እሺ እህቴ አንቺም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትና እንዲሁም ደግሞ ለታመሙ ሰዎች የምታስተላልፊው መልእክት አድርሽልን። ቶሎ ገለቶማ ይቻ ኤርጋ ከን እንደበርሶ ፊ ባኔ ኢቢያ ፉራቲኒ ዲቤ ፎንቲስ ከን ረከታ ጅራን ብየ ለፋ ከን ረከን ጅራን ጅሬኛ ከሚው ጅራቻ ወረ ጅራን ኢቤ ገረገራቲን ረከታ ብየ ለፋ ከነ ኬሰቲ ሞ ጭንቀማ ከን ጅራን ባኬሰን ሁንዱማ ዛፉራዳቲ ገረ ጎፍታ ኮታ እኒሲን ቦቆቺሳ አፉሪ ኬሰኒ ቦቆቲ ፎኒ ኬሰኒ ቦቆታ ከናፍጁ ዲቤ ገረገራቲን ከን ረከታ ጅርተን ፈጌኛራስ ኬሳስ አላስ ኑቲ አከመነ ኬኛቲ ኡምነ ፈይሱ ዋቀዩ አርጊኔራ ዋንቴፍ ኢስኒሌ ኮታ ፈያ አፉራትስ ፈያ ፎኒትስ ፈያ ጀቹን በርባዳ እኒ ከን ብራኒ ayyaana dhalachuu keenya gooftaa Yesuus Kiristoos kan bara 2018 uummanni Itoophiyaa hundumtuu
baganagaan ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Akkasumas dursa abbaa warraa koo jaallatamaan bagattiin si ga'ee asiis obboleessi koo bagattiin si ga'ee maatiin koo firoottan koo biyya alaarraas biyya keessas kan jirtan hundumtiyyuu baga dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechuun jaalladha. Galatooma. አንተም እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልገው ካለ ማለት ትችላለህ። እኔ ጓደኞቼን የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ቅርብም ሩቅም ያሉት ቤተሰቦቼን ለምዶሎ ያለው አባቴን እና ልጆቼን እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ተመልካቾቻችን በመላው ኢትዮጵያ የምትገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። ከአቶ ሁንዴሳ እና ከቤተሰቡ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበረ። በጣም ደስ የሚል የህይወት ምስክርነት እንዳገኛችሁ፣ ብዙ ትምህርት እንደቀረላችሁ፣ ብዙ እግዚአብሔርን የምታመሰግኑበትን ነገር እንደሰማችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በመጨረሻ ልንላችሁ የምንወደው ወይም ልናስተላልፍላችሁ የምንፈልገው መልእክት ምንድነው? እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራል። እግዚአብሔር ዛሬም በስራ ላይ ነው። ጥንት በሐዋርያት በነቢያት ሲሰራ የነበረ ብዙ ድንቅና ተአምራትን ሲያደርግ የነበረ በብዙ አይነት መንገድ ሲገለጥ የነበረ እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራል። እንዲሁም ደግሞ በኤልሻዳይ ቤተክርስቲያን በነቢይ ዘካርያስ ወንድሙ በኩል አልፎ እግዚአብሔር ዛሬም እየሰራ እንደሆነ እንግዲህ እዚህ ያለን ሁላችን ሕያው ምስክሮች ነን። ስለሆነም በተለያየ የዓለም ክፍል ሆናችሁ ግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪን የምትከታተሉ፣ በሆስፒታል የተኛችሁ፣ በቤታችሁ በአልጋ ላይ ያላችሁ፣ መንቀሳቀስ ያቃታችሁ፣ በተለያየ አይነት የህይወት ስትራግል ውስጥ እያሳለፋችሁ ያላችሁ ተመልካቾቻችን ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት። እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራል። እግዚአብሔር ነቢያትን አስቀምጧል። እግዚአብሔር ባለጠጋ የሆኑ ጸጋ ያለባቸው ሰዎችን አስነስቶልናልና እየመጣችሁ እንዲጸለይላችሁ ሁኑ። መምጣት ላልቻላችሁ እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው በቴሌቪዥን ስክሪኑ ላይ በሚጸልዩበት ሰዓት እምነታችሁን አንድ አድርጋችሁ እጆቻችሁን አንስታችሁ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር አንድ ላይ ጸልዩ። ፈውሳችሁን እንደምትቀበሉ አንጠራጠርም። ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪ የግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ የበዓል ፕሮግራም ቆይታዎች ጋር መልካም በዓል እንላለን። እናመሰግናለን።